बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़खर ज़मान एकेडमी यूट्यूब चैनल और मैं हुसैन यूसुफ ज़ई मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे एकेडमी के मीडिया मैनेजर आरिफ मर्दानवी साहब। मुझे बहुत सारे हमारे एकेडमी पर, हमारे एकेडमी के पेजेस पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे टिकटॉक पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि एकेडमी कहाँ पे है, इसकी फ़ीस कितनी है, हॉस्टल किधर है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है एकेडमी में या नहीं। इसी हवाले से बातचीत करेंगे। आरिफ साहब कैसे हैं आप? एवन अल्लाह का फजल है। सबसे पहले ये बताएं, जो हमें सवाल होता है वो ये होता है कि ये एकेडमी है कहाँ पे। जितने भी कमेंट्स आते हैं या हमारे जो एकेडमी का नंबर है उस पर जितने भी कॉल्स आते हैं उसमें एक ही सवाल होता है, वो ये होता है एकेडमी कहाँ पे है। बड़ा सिंपल है जी, ये खैबर पुख्तनख्वा का सबसे बड़ा दूसरा जो शहर है मर्दान, उसमें ये फ़खर ज़मान एकेडमी वाक़या है। और फिर मर्दान में ये मर्दान के बिल्कुल दिल में वाक़या है, जिसको ऑफिशियली बादशाह खान चौक कहते हैं, लेकिन जो कि सबसे ज़्यादा ये मशहूर है वो है कॉलेज चौक। अच्छा, आपने तो बताया कि एकेडमी कॉलेज चौक मर्दान में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लाहौर से आते हैं, कराची से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं। वो अगर कॉलेज चौक मर्दान पहुँचे तो वहाँ कॉलेज चौक पे पहुँचने के बाद वो एकेडमी कैसे जाएंगे? जी, इस तरह है कि आप अगर मोटरवे से आते हैं तो रशकई इंटरचेंज पे उतर के आपने मर्दान आना है, और अगर आप अपनी गाड़ी पे है तो किसी रास्ते में पूछना है कि मैंने मर्दान कॉलेज चौक जाना है। अगर आप जनरल ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आपने फिर गाड़ी वाले को कहना है कि मुझे कॉलेज चौक उतार दे। तो ये सबसे बड़ा इजी है और सीधा मर्दान के जो दरमियान में है ये एकेडमी वाक़या है। और वहाँ पर आप उमर शॉपिंग मॉल में आएँ। उमर शॉपिंग मॉल के दूसरे जो फ्लोर पे है इंडोर एकेडमी है। इस तरह लगेगा जैसे आप यूरोप में आए हैं। नाज़रीन, तो आपको जैसे आरिफ साहब ने बताया कि हमारी जो फ़खर ज़मान एकेडमी है ये कॉलेज चौक उमर प्लाजा के टॉप पे ये एकेडमी वाक़ है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि एकेडमी का जो लोकेशन है वो आपको मिल चुका होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप गूगल पे जाए, सर्च करें फ़खर ज़मान क्रिकेट एकेडमी मर्दान, आपको एकेडमी की लोकेशन वहाँ से भी मिल सकती है। अच्छा सर, एकेडमी तो मैं आ गया हूँ, अब मैंने एकेडमी में एडमिशन लेना है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद से आते हैं, कराची से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, तो वो ये बताते हैं कि एकेडमी में हॉस्टल है या नहीं है, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, हॉस्टल में अगर हम दाखिला लेते हैं तो उनका खाना पीने का क्या इंतज़ाम होगा, यहाँ पे वो रहेंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल इस तरह है कि फ़खर ज़मान एकेडमी का अपना कोई हॉस्टल नहीं है परमानेंट, लेकिन जिस लोकेशन में फ़खर ज़मान एकेडमी वाक़या है, मैंने बताया कॉलेज चौक उमर शॉपिंग मॉल में, तो सराउंडिंग में सैकड़ों हॉस्टल्स हैं। और आजकल की महंगाई के दौर में अगर हम आपको बता दें कि थोड़ी सी जो मंथली फ़ीस है हॉस्टल की वो ज़्यादा हो गई है। तकरीबन एक बंदे की रेंट की अगर बात करें तो 5000 फ़ीस है, और बड़ा इजीली नज़दीक, यानी कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आप एकेडमी के आप रह सकते हैं हॉस्टल में। सर ये बताएं कि अगर कोई लड़का दूसरे शहर से आना चाहता है, मतलब एकेडमी में हॉस्टलाइज होगा, यहाँ आसपास हॉस्टल जो है वहाँ पर अगर हॉस्टलाइज होगा, वहाँ पर अगर वो एडमिशन लेगा तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लानी ज़रूरी है, पेरेंट्स से इजाज़त लेनी है या नहीं, घर से कौन कौन सी चीज़ें लानी है, डेट ऑफ बर्थ या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फ़खर ज़मान एकेडमी में एडमिशन के लिए ज़रूरी है, उस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। जी, घर से इजाज़त सबसे पहले ज़रूरी है। माँ बाप का, किसी भी बड़े का अगर आ सकता है तो ये ज़्यादा बेहतर है। और अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड, जो भी आईडी कार्ड है वो भी लाना ज़रूरी है। अच्छा। और हमारा बड़ा ज़बरदस्त ऑफिस है, उसमें हमारा जो मैनेजर है एकेडमी का वो बैठते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, और इसके साथ दूसरा अमला भी होता है। तो आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो एकेडमी के ऑफिस में, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन ये बात है, किसी टीनेजर को बग़ैर उसके इजाज़त के, माँ बाप के, वो यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्रिकेट के लिए आपको किसी को साथ लाना होगा। अच्छा, ये तो हमारी एकेडमी की होगी फिज़िकल मालूमात। अगर कोई लड़का घर में बैठे या किसी लड़के के अब्बू जो है वो ऑनलाइन मालूमात लेना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन कैसे एकेडमी के हवाले से पूरी मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है जी, हमारा यूट्यूब चैनल है फ़खर ज़मान एकेडमी जी, हमारा फेसबुक पेज है फ़खर ज़मान क्रिकेट एकेडमी, और इसी तरह टिकटॉक पे भी हमारा है, और स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है हमारा मोबाइल फ़ोन का। तो सुबह 11 बजे से लेके
رات کو آپ 10 بجے تک اس پہ فون کر سکتے ہیں, آپ کو پوری معلومات آپ کو مل سکتی ہیں. سر فخر زمان کرکٹ اکیڈمی صرف کرکٹ اکیڈمی نہیں ہے بلکہ اس میں فزیو ہے, فٹنس سینٹر ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ حجامہ سینٹر ہے. تو یہ سہولیات اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ اگر کوئی اور ایتھلیٹ یعنی کرکٹ کے علاوہ کوئی ایتھلیٹ ہے جو کہ وہ ٹریننگ کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. حسنین, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ فخر زمان اکیڈمی صرف کرکٹ اکیڈمی نہیں ہے, یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے. ہاں جی, ہمارے پاس جو کرکٹ کی فیسلٹی ہے وہ انڈور اکیڈمی ہے, انڈر لائٹس ہے, اور نہ بارش کی پرواہ ہے نہ اندھیرے کی پرواہ ہے, بجلی ہے, سولر ہے, جنریٹر ہے, اور صبح سے لے کے شام تک آپ اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں. 7 پچز ہمارے پاس موجود ہے, بولنگ مشین ہمارے پاس ہے, کوالیفائڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلکہ فارن کوچز بھی ہے, یعنی فارن مین انگلینڈ سے اور اسکاٹ لینڈ سے وہ کوالیفائڈ ہیں, وہ بھی ہمارے اس اکیڈمی میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فٹنس سینٹر ہے وہ سب سے یونیک ہے. یہاں پر آپ کو ہر قسم کے سپورٹس کی جو فٹنس فیسلٹیز ہے وہ اویلیبل ہے, نہ صرف کرکٹ کی بلکہ ہاکی, فٹ بال, بیڈمنٹن, باسکٹ بال, ٹیبل ٹینس, جون سا بھی کھیل ہو وہ آپ یہاں پہ آ کے آپ فٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ شخصیات, وہ لوگ جو جس کی عمر زیادہ ہو یا کم ہو, یا وہ گورنمنٹ سروس میں ہو, وہ بینک مینیجر ہو, یا تھوڑے سے موٹے ہو گئے ہو, سب کے لیے فیسلٹی ہے کہ وہ فٹنس سینٹر آ کے فٹ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے ذکر کیا فزیو تھراپی سینٹر, تو بڑا کمال کا بندہ ہے اظہر اقبال جو کراچی سے آئے ہیں, اور اسپیشلی فخر زمان اس کو مردان لے کے آیا ہے, اور اللہ کا فضل ہے گزشتہ 1 سال سے وہ مردان میں بڑی کامیابی سے کام کر رہا ہے. جتنے بھی مریض اس کے پاس سے آئے ہیں ایک نے بھی آج تک شکایت نہیں کی کہ میں ٹھیک نہیں ہوا. جو بھی جاتا ہے کہتا ہے مجھے بڑا فرق پڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیسلٹی بھی ہے, اور وہ ہے حجامہ سینٹر. یہاں پہ حجامہ سینٹر ہے, اور آپ کو باقاعدہ آپ فون کر کے وقت لے سکتے ہیں, اور آپ کا حجامہ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے. تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے, فٹنس, کرکٹ, تھراپی اور حجامہ سینٹر. ہم نے اکیڈمی کے کوچز کی تو بات کر لی ہے کہ ہمارے پاس ویل کوالیفائڈ, پی سی بی کوالیفائڈ, ای سی بی کوالیفائڈ کوچز ہیں جو کہ اکیڈمی میں لڑکوں کو ٹریننگز کرواتے ہیں. تو کیا اگر کسی کوئی اور ایتھلیٹ ہے جو فٹنس کے حوالے سے اس کو فٹنس کرنا چاہتا ہو, کیا ہمارے پاس اکیڈمی کا جو جم ہے اس میں کوچز اویلیبل ہیں, یعنی کہ پروفیشنل کوچز ہیں جو آنے والے بگنرز کو, نئے لڑکوں کو یا پروفیشنل جو ہے ان کو ٹریننگ کروا سکے؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں. سر زیادہ تر لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فٹنس کے لیے تو آتے ہیں لیکن ان کو ٹریننگ کرنا نہیں آتا. تو کیا آپ نے بتایا کہ آپ نے کرکٹ اکیڈمی میں باقاعدہ طور پہ کوالیفائڈ کوچز جو ہے فورن سے بھی آپ نے پرووائڈ کیے ہوئے, کیا آپ کے پاس جم میں بھی کوئی ایسے کوچز ہے جو کہ لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں؟ لا محالہ جی, جب فٹنس ٹریننگ سینٹر ہوگا, جم ہوگا, تو ٹرینر تو لازمی ہوگا. اور جو ہمارے 2 ٹرینرز ہیں ماشاءاللہ, وہاب اور سبحان, کمال کے بندے ہیں. ینگ لڑکے, خود بھی فٹ ہے اور دوسروں کو بھی بڑی جلدی فٹ کرتے ہیں. ناظرین, اکیڈمی کے حوالے سے مکمل معلومات آپ کو مل چکی ہے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو نیچے دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اکیڈمی کا اسٹاف 24 ہے اور آپ کے لیے اویلیبل رہتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک کا پیج ہے, انسٹا کا پیج ہے, ٹویٹر کا پیج ہے اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے, وہاں پر بھی آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں. ہمارا اکیڈمی کا یوٹیوب چینل ہے فخر زمان کرکٹ اکیڈمی. اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ کو اگر کوئی اور سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اپنے میزبان حسین یوسف جی کو دیجیے اجازت. خدا نے کے بعد.